بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پاک نصیب ٹریولنگ ڈیز کی طرف سے آپ کا ہوسٹ خالد محمود بٹے آپ کی خدمت ہے جناب۔ اس وقت ہم راولپنڈی سے کافی چلتے ہوئے اور جاگرہ پہنچ چکے ہیں اپنے دوست جمیل الرحمان صاحب کے پاس ہمارے فیصلہ دیکھتے ہیں اور یہاں کے انتہائی موجودین خوش قسمتی انہوں نے مجھے ٹائم دیا، وہ بھی تشریف لائے اور وہ بھی موجود ہیں، ان کا فردن فردن کروا دیتا ہوں، اس کے بعد ان سے حالات جناب حافظ امان صاحب، جناب رحمان صاحب، یہ جو ہیں ہمارے ساتھ اور ان میں زیادہ تر تعلیم شعبے سے بہت زیادہ اور بہت اچھا نام ہے۔ تو آپ کی جو جاب ہے وہ ابتدا سے جاگرہ میں ہے یا کسی اور سے؟ آپ کا اور بہت بہت شکریہ ہے کہتے ہیں میرا تعلق اسی علاقے سے اس کے پہلا دوست جاتا ہے وہاں پہ میرا دوست کا نام میں نے ایم ایس سی کیا تھا کیمسٹری میں، بی ایس سی کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ ہائی اسکول میں 1984 لیٹ اکتوبر کی 27 تاریخ سینئر سائنس ٹیچر بہت بڑی بات ہے کہ اتنے پسماندہ علاقے میں اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا۔ اچھا یہ میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ ہمارا یہ پوری کا پورا جو اب ڈسٹرکٹ نیلم ہے ڈسٹرکٹ نیلم میں مجھ سے پہلے صرف ایک بی ایس سی مرحوم میاں غلام رسول صاحب کو یہاں پہ مدد ڈسٹرکٹ آئی واز دی سیکنڈ تو میں نے یہیں پہ جاب کی اپنی تقریباً 18.5 سال تک الحمدللہ۔ اگر والدہ نہ ہو تو سینکڑوں کے حساب سے ہزاروں کے حساب سے اسٹوڈنٹ ہیں میرے یہاں پہ اس علاقے میں اور الحمدللہ جمیل صاحب الحمدللہ میرے چراغ الحق صاحب ہیں اور ہمارے یہاں پہ بہت سارے بچے ہیں جو ماشاء اللہ بہت آگے اپنے ہر ایک کے اپنے اپنے کچھ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، کچھ یہاں پہ مطلب ہنر مند ہیں، اسکلڈ ہیں، کچھ ملازم ہیں، مختلف شعبوں میں کیا۔ اور اس علاقے یہاں پہ جب میں آیا تو مجھ سے پہلے یہاں پہ میرے انکل بھی ہیں، میرے ریئل انکل ہیں، میرے ساتھ ہی ان کی ایز سینئر ٹیچر مجھ سے پہلے ان کی اپوائنٹمنٹ تو ہم دونوں کا یہاں پہ پیر بنا۔ اور پھر ہمارے ایک اور ہمارے اس وقت یہاں پہ نہیں ہے، ہمارے یہ لوگ چراغ الحق صاحب ان کے وہ پھر ہمارے ساتھ یہاں پہ تھے، ہمارے پارٹی صاحب سے جی ایسا سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے بعد سارے بچے اور ہم لوگوں نے ادھر بنیادی طور پہ مڈل تک تعلیم بھی کی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جس مقام تک پہنچے ہمارے انہیں اساتذہ میں خاص طور پر اللہ ان کو دیکھتے رہے ہم یہاں خوشحال خان صاحب ہوا کرتے تھے اور ایک آدمی ہیں رحمت خان صاحب، یہ سب ان لوگوں کی وجہ سے ان کی دلچسپی اس پسماندہ ترین علاقے میں جہاں پہ ہمارا پرائمری کے بعد تو میں 18.5 سال تک یہاں میں نے سروس
फख्र है। मैंने पूरे 12 साल एज साइंस टीचर अकेले ने सारे के सारे मैंने कभी अपने तो फिर मेरी यहाँ से प्रमोशन हुई मुख्तलिफ इसी इलाके में उससे जरूर यकीनन हम इनको उसमें प्रभावित बिल्कुल ऐसे जनाब साहब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वली साहब, पावलपुर जैसे तारीखी शहर से आप यहाँ तशरीफ लाए, हम आपका वेलकम करते हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैंने 1982 में पेशावर यूनिवर्सिटी से मानसरा डिग्री कॉलेज से BA की डिग्री हासिल की और यहाँ मुकामी स्कूल में जॉब हासिल किया एज ए टीचर। और 2018 तक 1983 से लेकर 2018 तक यहीं सेमिनार देते रहे हैं। अल्लाह के फजल से सैकड़ों शागिर्द पैदा किए, उनमें से बाज़ लोग बड़े अच्छे औहदों पर फाइज हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके का नाम भी रोशन किया। आप जैसे अजीम हस्तियों की मेहनत का समय है, मैं जिस पे कोई समझता शक हूँ कि उस वक्त चूँकि तालीम याफ्ता लोगों में बड़ी कमी थी, तो हमारे असातिज़ा ने जिनका सर ने जिक्र किया उनका ताल्लुक 2 का तो यहाँ जागरण से था जी और 3 का ताल्लुक कैया शरीफ जी बस्ती निज़ामुद्दीन कैया शरीफ हाँ, वो दरबार भी है जी उनके। हाँ। मैंने सफरनामे में उनका जिक्र किया है। और उन्होंने बड़े तहरीकी अंदाज में हमें यहाँ पढ़ाया। अच्छा, हम यहाँ से मिडिल पास करने के बाद मानसरा चले गए, वहाँ से मैट्रिक किया, वहाँ से FA किया, वहाँ से ग्रेजुएशन किया। तो यहाँ मुलाजमत हासिल कर ली, यहाँ के लोगों की खिदमत भी अल्लाह की हमें तौफीक करनी थी। तो 2018 में मैं बतौर हेड मास्टर रिटायर हुआ, तो बड़े एजाज़ के साथ उन्होंने मुझे बड़ी आनर दी। तो यहाँ ये जागरण जो है ये एक सेहत अफजा मुकाम है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसको। तो ये बहुत सी बरादरियों का यहाँ गुलदस्ता है, मैं समझता हूँ। यहाँ अवानों की आबादी भी है, मुगल भी हैं, दीगर अक़वाम के बरादरियों के लोग भी हैं और आपस में जुड़े जोड़े अल्हम्दुलिल्लाह एक गुलदस्ते की मानद है। बहुत बड़ी बात। तो यहाँ कभी कोई इस तरह के क्राइसिस पैदा नहीं हुए। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमने कोशिश की है कि ये जो मसलकी मामलात होते हैं, जी जी जी, मसाले का तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान में एक वक्त फिरकावारियत कहाँ तक पहुँची थी, अब भी है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ के आइमाए कराम को ये बात बताई कि भाई आप मसाजिद में ऐसा माहौल रखें ताकि सारे लोग आपको आनर देकर आपके पीछे नमाज पढ़कर खुशी चले जाएं, तो इस बखेड़े में न पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मसला की कामयाब है। बहुत जबरदस्त। और यही वजह है आपके इलाके में मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह इखलाक, प्यार, मोहब्बत, अमन, सुकून बहुत है। अभी मुझे आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने जजमेंट की है और मैं बहुत खुशी हुई इस बात की। सादगी बहुत है, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इंतहाई मोहब्बत करने वाले, हमारे लोग बहुत मेहमान नवाज बहुत मेहमान नवाज है। ये तो जैसे अरब की एक रिवायत चली आ रही है ना, ये अरब के साथ कश्मीरियों को, अफगानियों को जोड़ा जाता है। आप यकीन करें, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, उसमें भी मैंने देखा है जब अरब की मेहमानी का जिक्र आता है ना, तो अफगानियों की मेहमानी का जिक्र और कश्मीरियों की मेहमानी का जिक्र जरूर आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अपनी जितनी भी मैंने सफरनामे लिखे या जब कश्मीरियों का मैंने जिक्र किया तो बड़े फख्र से किया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। आप यकीन करें, मैं वादी गुलेज शाउंटर पास तक गया हूँ, चकोठी तक गया हूँ, मैंने तमाम एक किस्म के सफरनामे लिखे हैं, लेकिन मुझे उन लोगों ने बहुत प्यार दिया। ये ज़रा नवाजी है, हमने ये बहुत